Kanang Hong Kong bayad, matug kag Amerika bayad. Matug langit bayad. Layo man kayo. Pero ang ticket ay matug ta sa langit, dili kay mobayad ka. Ang ticket sa langit naa kay connection sa Dios, man yung relasyon. Relasyon, di ba? Kung wa kay relasyon, dili ka makadug langit kaya naman. Ang problema nato, sa problema nato sala man. Ang tanan sila imo na hindi pa nag-iya Ginoo, pinaagi sa imong pagpadala sa imong bugtong anak espiritu diya sa ilang kasing-kasing Ginoo according to your words sa Galatians 4:6. Nag-iong ka Ginoong Diyos sa imong pulong, and because ye are sons, God sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Lord, nining takna sa kagabion, mao karon ang adlaw o kagabion sa kaluwasan ani nga panimalay Ginoo, especially Lord sa Vergara family. Ako pag-ampong ikaw magapadayon kanila patubo spiritually. Gamitan Lord ang imong simbahan pag matuto sa mga bag-ong magtotoo. Aron Lord sila usa ka adlaw makita namo mag-grow sila spiritually, magamit usab ang ilang kinabuhi diya sa imong bulaton. Dalaygon kanining ka nagtinuod. Salamat kay ikaw mapinasinuod. O puno sa kamatuoran. Idawat ko karon akong Dios ug manunuan.